बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, अफसरान का कराची को एक बार फिर कचरा करने का मंसूबा। कराची से कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनियों की 2 माह से अदायगी बंद है। अदायगी फौरी ना की गई तो मुलाजमीन हड़ताल करेंगे और कराची से कचरा नहीं उठेगा। चाइनीज कंपनीज ने सिंध हुकूमत को धमकी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि अफसरान का कराची को एक बार फिर से कचरा करने का मंसूबा है। कराची से कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनियों की 2 माह से अदायगी बंद है। अदायगी फौरी ना की गई तो मुलाजमीन हड़ताल करेंगे और कराची से कचरा नहीं उठेगा। चाइनीज कंपनी से सिंध हुकूमत को धमकी दे दी है। चाइनीज की जानिब से धमकी दी गई है। अफसरान का कराची को एक बार फिर से कचरा करने का मंसूबा है। कराची से कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनियों की 2 माह से अदायगी बंद है। अदायगी फौरी ना की गई तो मुलाजमीन हड़ताल करेंगे और कराची से कचरा नहीं उठेगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से चाइनीज और दीगर कंपनियों के वाजिबात चढ़ गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली। आजिज, आगाह कीजिएगा। ये मामला तो 2 माह से चल रहा था, लेकिन अभी चाइनीज कंपनी ने हुकूमत सिंध को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कि 2 माह से कंपनियों को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जाने से अदायगियां नहीं हो रही हैं। अगर 25 अरब रुपए की अदायगियां हैं और अदायगियां ना होने की वजह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे और मुलाजमीन हड़ताल की नौबत तक आ गए हैं। लिहाजा अगर हड़ताल हो गई और फिर कचरा उठाना हम बंद कर देंगे, जिसकी जिम्मेदार जो गैर मुल्की कंपनी है वो नहीं होगी। मेरी इस सिलसिले में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जराए से, जिम्मेदार जराए से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि ये समरी मार्च में जो है, मार्च के इब्तदाई दिनों में महकमे बल्दियात के सेक्रेटरी को भेजी गई थी ताकि वज़ीर आला सिंध को भेजी जाए और खुसूसी तौर पर फंड फराहम किए जाएं। हमारी महकमे बल्दियात के दफातर में रुलती रही, पीएम सिंध तक नहीं पहुंची, तो अब नौबत ये आ गई है। इनका ये कहना है महकमे बल्दियात का कि ये जो हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में ऑपरेशन शुरू किए गए उसमें चूँकि इजाफी पैसे खर्च हुए हैं, लिहाजा अभी 8 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को अदा नहीं किए जा सकते। जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि अगर हुकूमत सिंध की जानिब से, महकमा खजाना की जानिब से पैसे फराहम नहीं किए जाएंगे तो वो चाइनीज कंपनी को कहाँ से पैसे फराहम करेंगे। तो बहरहाल ये मामला है और ये कराची में कचरा उठाना वैसे ही एक मसला है, कि ये नया मसला खड़ा होगा कि अगर गैर मुल्की कंपनियों ने कचरा उठाना बंद कर दिया तो। आजिज, बताइएगा कि आपकी इंतजामिया से बात हो सकी है, क्या कहना है उनको, क्या वजह बताई जा रही है कि चाइनीज कंपनी को 2 माह से अदायगियाँ रोकी गई हैं? जी देखिए, कराची के 4 से 5 अजला में अलग अलग चाइनीज कंपनीज काम कर रही हैं और कचरा उठा रही हैं। ये एक कंपनी है जो ईस्ट में काम कर रही है, जिसमें खत लिखा है। इसी तरह कोरंगी में जो कंपनी है उसको भी अदायगियां नहीं हो रही हैं, उनका भी यही हाल है। मेरी यहाँ पे दोनों महकमे सिंध हुकूमत के हैं। एक तो महकमा बल्दियात है, सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने लिखा, जो बेसिकली इस कचरे उठाने की जो जिम्मेदारी है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, जो अदायगियां गैर मुल्की कंपनियों को जिनके पास है, लेकिन 2 माह से अदायगियां नहीं कर रहा ये इदारा, जिस वजह से गैर मुल्की कंपनियां और कुछ मकामात पे मुल्की कंपनियां भी हैं जो काम कर रही हैं। सबका यही हाल है कि अगर अदायगियां नहीं हो तो फिर हड़ताल की जाएगी। जी, कंपनियों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर अदायगी नहीं की गई तो जो है दोबारा से कचरा उठाना जो है बंद कर दिया जाएगा। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा कि चाइनीज़ कंपनी की, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2 माह से अदायगी नहीं हुई, क्या कहा जा रहा है कि कब तक अदायगियाँ हो जाएंगी? जी, इस सिलसिले में अभी एक आखिरी समरी कुछ दिन कबल भेजी गई है महकमा बल्दियात को। दोबारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने दोबारा महकमा बल्दियात को समरी भेजी है ताकि वज़ीर आला सिंध को ये खुसूसी समरी भेजी जाए ताकि महकमा खजाना से इनको पैसे जारी किए जाएं, इनको फंड्स जारी किए जाएं। लेकिन यहाँ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जराए कह रहे हैं कि सेक्रेटरी बल्दियात की और जो महकमा बल्दियात की ब्यूरोक्रेसी है उसकी अदम दिलचस्पी की वजह से ये समरीज वज़ीर आला सिंध तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं और ये मामला महकमा बल्दियात और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इन 2 सरकारी महकमों के दरमियान एक दूसरे से इनका मामला चल रहा है, ऊपर मामला जा ही नहीं रही। कंपनी ज़ाहिर बेजार हो गई, इनको तनख्वाहें अदा करनी पड़ती हैं, इनको फेस करना पड़ता है, मशीन भी खरीदनी पड़ती है, कॉन्फ्लिक्ट इनका ₹800 का एक ₹800 का
تو بہرحال یہ رقم ابھی تک تو نہیں ملی ہے. اب یہ معاملہ لیول پہ جا رہا ہے, دیکھا جائے گا کہ اگر پوری طور پہ ادائیگیاں نہ ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کراچی میں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کراچی کے لیے. افسران کا کراچی کو ایک بار پھر سے کچرا کرنے کا منصوبہ ہے. کراچی سے کچرا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنیوں کی 2 ماہ سے ادائیگی بند ہے. ادائیگی فوری نہ کی گئی تو ملازمین ہڑتال کریں گے اور کراچی سے کچرا نہیں اٹھائیں گے. چائنیز کمپنی نے سندھ حکومت کو یہ دھمکی دے دی ہے. افسران نے کراچی کو ایک بار پھر سے کچرا کرنے کا منصوبہ کیا ہے اور کچرا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنیوں کی 2 ماہ سے ادائیگیاں بند ہے اور ادائیگی اگر فوراً نہ کی گئی تو ملازمین ہڑتال کریں گے. کراچی سے کچرا نہیں اٹھایا جائے گا. چائنیز کمپنی کی جانب سے سندھ حکومت کو یہ دھمکی دی گئی ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے چائنیز اور دیگر کمپنیوں کے واجبات چڑھ گئے ہیں. ادائیگی کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی اسمبلی 50 دنوں تک سیکرٹری بلدیات کے دفتر میں رلتی رہی. حیدرآباد لڑکانہ سکھر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے آپریشن شروع کرنے سے اخراجات بڑھ گئے ہیں. آپ کو بتائیں حاجز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیز بتائیے گا کہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ ادائیگی کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی اسمبلی 50 دنوں تک سیکرٹری بلدیات کے دفتر میں رلتی رہی ہے, اس کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل, یہ جیسے میں کہہ چکا ہوں بنیادی طور پہ یہ ڈیموکریسی کی نااہلی ہے. جو افسر شاہی ہے وہ ایک سیکرٹری سے دوسرے سیکرٹری سے دوسرے افسر سے تیسرے افسر تک, یہ جو بنیادی طور پہ یہ سمری وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ کو جانی چاہیے تھی جو ابھی تک نہیں گئی. اس کے بعد پھر دوسرا یادداشت نامہ لکھا ہے چائنیز کمپنیز نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو, اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے محکمہ بلدیات کو دوسری بار یہ سمری ہڑتال کی ہے اب سے چند روز قبل. لیکن وہ بھی سمری اب تک وزیر اعلیٰ سندھ تک نہیں پہنچی ہے, جس وجہ سے صورتحال افسران کے درمیان گھوم رہی ہے, جس وجہ سے اس سے برا تاثر تو یہ بھی جا رہا ہے کہ چائنیز کمپنی جو سی پیک کے تحت یہاں پر کام کر رہی ہیں اور چائنیز ملازمین کی بڑی تعداد یہاں کراچی میں اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے, ان پہ بھی ایک برا تاثر جا رہا ہے, غلط تاثر جا رہا ہے. اور یہاں ملازمین کی بڑی تعداد تو مقامی ہے, لیکن ان کو اگر تنخواہیں نہیں ملیں گی تو جو لیبر ہے, جو مزدور پیشہ لوگ ہیں, وہ تو یقیناً ہڑتال کی صورتحال پہ جائیں گے. جی بہت شکریہ عزیز جمالی. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کراچی کے موسم کی. کراچی میں بارش کی پیشگوئی کے پیش نظر ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز سمیت دیگر محکموں کے سربراہوں سے ملاقات ہوئی, جس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی نے رین ایمرجنسی کے حوالے سے افسران کو بھرپور اقدامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. کراچی میں بارش کی پیشگوئی کے پیش نظر ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز سمیت دیگر محکموں کے سربراہوں سے ملاقات ہوئی ہے. کراچی کے تمام اہم مقامات پر پانی کی نکاسی کے لیے پمپس نصب کر دیے جائیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جنید جاوید. جنید جاوید بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے ان کی جانب سے؟ جی بالکل, کراچی میں بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز سمیت دیگر محکموں کے سربراہوں سے ملاقات کی ہے. ساتھ ہی سٹی وارڈن کے ڈائریکٹر راجہ رستم سے بھی ملاقات کی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ کراچی کے تمام اہم مقامات پر پانی کی نکاسی کے لیے پمپس لگائے, جبکہ انڈر پاس میں برساتی پانی جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے, جہاں میں ناظم آباد اور لیاقت آباد کے جو انڈر پاسز ہیں ان کو خصوصی طور پر توجہ دی جائے, جبکہ کلفٹن کے 3 تلوار پر موجود جو انڈر پاس ہے وہاں پر بھی جو ہے ڈریننگ مشین لگائی جائے تاکہ پانی کی نکاسی کا عمل جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. متعلقہ محکموں کے افسران عملے کو جو ہے وہ بارش کے دوران ان کی چھٹیاں بھی جو ہے مکمل طور پر منسوخ کر دی گئی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا ہے کہ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام عملہ جو ہے وہ باوردی درست یعنی یونیفارم میں جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئے. روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی اس حوالے سے پہلے بھی رپورٹ لیتے رہے تھے, لیکن اب کل کا کہا جا رہا ہے کہ کل جیسے ہی اگر بارش شروع ہوگی تو ایڈمنسٹریٹر کراچی مختلف علاقوں کا دورہ بھی کریں گے اور جہاں جہاں پانی جمع ہوگا اس حوالے سے جو ہے وہ فوری طور پر نوٹس بھی لیں گے. خصوصی طور پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو یونٹ کو جو ہے وہ الرٹ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قدرتی آفت کے نتیجے میں جو ہے وہ نمٹا جا سکے. جبکہ جو ریسکیو کا یونٹ ہے اس کے حوالے سے بھی تمام آلات سے جو ہے ان کو الرٹ رکھنے کا کہا ہے کہ تمام آلات جو ہے وہ تیار رکھیں اور پانی جس سڑک سے بھی جمع ہوگا وہاں سے میکینیکل ٹیم کو بھی جو ہے فوری طور پر بھیج کر پانی کی نکاسی کا عمل مکمل بنایا جائے. ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے جو ہے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے جو شہریوں کے لیے نمبر جاری کیا گیا ہے جو کہ شکایتی نمبر ہے
1339 पर कॉल करके जो है कराची के शहरी बआसानी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, और जिसके बाद चंद घंटों में जो है वो पानी की निकासी के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की जो टीम है वो वहाँ पर पहुंचेगी और पानी की निकासी का अमल शुरू करेगी। जबकि समंदर पर मौजूद जो लाइफ गार्ड है उनके हवाले से भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने हिदायत दी है कि उनको भी अलर्ट किया जाए और वो भी जो है वो समंदर के अतराफ में अपने फराइज जो है वो अंजाम दें। जी बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद। मुतवक्का बरसात के पेश नज़र DMC ईस्ट में रेन एमरजेंसी नाफिज है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने डी वाटरिंग पम्प्स का मुआयना किया। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट का कहना था रेन एमरजेंसी के दौरान अफसरान और अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। डी वाटरिंग पम्प्स के समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी जाए। आपको बताएं मुतवक्की बरसात के पेश नज़र DMC ईस्ट में रेन एमरजेंसी नाफिज। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने पम्प्स का मुआयना किया है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट का कहना था कि रेन एमरजेंसी के दौरान अफसरान और अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहे। डी वाटरिंग पम्प्स के समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी जाए। आपको बता रहे हैं कि मुतवक्किल बरसात के पेश नज़र DMC ईस्ट में रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने डी वाटरिंग पम्प्स का मुआयना भी किया है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट का कहना था कि रेन एमरजेंसी के दौरान अफसरान और अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहें। डी वाटरिंग पम्प्स के समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी जाए। मुतवक्किल बरसात की नज़र एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद का डी वाटरिंग पम्प्स का मुआयना भी किया गया है। कराची में पीने का पानी का मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मंसूर कॉलोनी में सीवरेज का पानी लाइनों में दाखिल हो गया। मकीनों का कहना था कि गंदा पानी पीने से पेट की बीमारियां हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। हमना बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी में मौजूद हूँ। मंजूर कॉलोनी के पानी के लाइन में लीकेज के बाद जो है मंजूर कॉलोनी के जो इलाका मकीन है वो पानी की सहूलियत से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि पानी ना होने की वजह से किस तरह की मुश्किलात इनका सामना है इनको। जी बताइएगा, पानी आता है यहाँ कितने रोज़ में आता है और किस तरह का पानी आता है जो बता रहे हैं सब? कि पानी की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब हमारे इतने कपड़े हो जाते हैं, हर 8वें दिन मैं अपनी वालदा के घर पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा है अब तो। और यहाँ पे पूरी लाइन मंजूर कॉलोनी की टूटी हुई है। कदर पानी की किल्लत हो रही है कि बहुत ज़्यादा। अब बताएं पानी भर भर के किस तरह हम गुजारा कर रहे हैं ना, ये हमें मालूम है। आप बड़े लोग तो ये लोग सब बैठे हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है पानी के हवाले से। तो ज़ाहिर सी बात है हम बच्चों को भेज के अब कितनी परेशानी होती है। गर्मी आ गई है, बच्चों को नहाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, सारा काम पानी से होता है। पानी के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। मगर यहाँ की हुकूमत ही ऐसी है हमारी, तो हुकूमत ही कुछ नहीं करती है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खातून मौजूद थी मंजूर कॉलोनी के इलाका मकीन, जिनका यही कहना है कि पानी ना होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। पानी ना होने की वजह से जो बच्चों के कपड़े हैं वो जमा हो जाते हैं, जो इनको किसी और के घर में जाके धोना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो साफ़ पानी बिल्कुल भी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें फ़िल्टर पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके अलावा या तो फिर फ़िल्टर पानी भी इतना महंगा है जिसकी वजह से इन्हें पानी बच्चों को बॉयल करके देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि गंदे पानी की वजह से यहाँ पे जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं। जी कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि शहर में हालिया गर्मी का जोर टूटने को है। शहर में कल से बूंदाबांदी होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि 28 अप्रैल से 1 मई तक शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। तफसीलात आदिया नाज की रिपोर्ट में। कराची में 28 अप्रैल से अब्रे करम बरसेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कराची में कल से बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि 28 अप्रैल से 1 मई तक शहर में बारिशें होंगी। कहीं हल्की, कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्का है। पिछले 3-4 दिन से मुसलसल गर्मी चल रही है, तो इम्कान यही है कल भी मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है कल शाम को, लेकिन परसों से बाकायदा फिर बारिश का इम्कान है। 28, 29, 30 और फिर पहली, यानी 4 दिन जो होंगे 28 अप्रैल से लेकर 1 मई तक, इस दौरान में वक्फे से रहेगी बारिश, कभी हल्की कभी दरमियानी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने शहर में अर्बन फील्डिंग से मुतालिक चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा ये प्रोपेगेंडा है। अर्बन फील्डिंग की सूरत हाल कराची में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के कुछ अजला में हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज स्पेल मुतवक्की है, खासकर वो डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, जामशोरो, दादू, कंबर शदाद कोट और जैकबाबाद, और फिर नीचे आप इस तरफ उमर कोट और बदीन और
थरपारकर और मीरपुर ख़ास और मटियारी डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली बलूचिस्तान से होता हुआ स्पेल इस तरफ आएगा, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ स्पेल हो सकता है और वहाँ के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ कुछ ना कुछ पानी जमा हो सकता है। अलबत्ता अर्बन फ्लडिंग का ऐसा कोई खदशा नहीं है। सरदार सरफराज ने बताया कि कराची में बारिशों से हालिया गर्मी की लहर में कमी होगी। मौसम बहार की इस बारिश में भी ज़्यादाबारी के इम्कानात हैं। 28 अप्रैल से 1 मई तक कराची में बारिश की पेश गोई कर दी गई। इंतजामिया की अदम तवज्जुही के सबब महमूदाबाद का नाला कचरे से भर गया। बल्दिया टाउन की मरकजी शाहरा भी बारिश में तबाही फैला सकती है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की शहर कायद में बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया ताहाल ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ। महमूदाबाद का कचरे से भरा नाला बारिशों में तबाही फैला सकता है। इर्द गिर्द मौजूद रिहायशी आबादियों के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा पैदा हो गया। बल्दिया टाउन फुटबॉल ग्राउंड की मरकजी शाहरा को चिकनी मिट्टी से तामीर कर दिया गया। बारिश में इलाका मुतासिर होने का खतरा, शहरी सूरत हाल पर फट पड़े। ईद के दिनों में जैसे लोग जाते थे, चिकनी मिट्टी थी, फैमिली वगैरह जाते थे तो गिर जाते थे, काफ़ी बंदों का नुकसान हुआ। 1 महीने से हो गया ये मट्टी तो बिछा दी है, ऊपर से लाइन का पानी आ गया है, इसमें तो बस फिसलना है और गिरना है। शहर में नालों की सफाई और सड़कों की तामीर मसला बन चुकी है। इंतजामिया की गफलत शहरियों के जानो माल के नुकसान का बायस बन सकती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रिजवान अहमद के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। नाज़रीन, फोरपास ने हाथियों के जोड़े सोनिया और मलिका की सेहत को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। डॉक्टर्स कहते हैं एहतियाती तदाबीर के तहत हाथियों की स्क्रीनिंग की है। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं ऐसे नवासी की रिपोर्ट में। नूरजहां की हलाकत ने इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया। फोरपास के डॉक्टर्स की जानिब से मधुबाला, सोनू और मलका की सेहत के हवाले से मुकम्मल टेस्ट किए, जिसके नमूने लाहौर भेजे गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मलका और सोनू की सेहत ठीक है, मगर एहतियाती तदबीर के तौर पर स्क्रीनिंग की गई है। देखिए, ज़ाहिर है कि स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी थी इन 3 हाथियों की, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एक इंतकाल के बाद जो है हमें ये डर था कि कोई ऐसी चीज़ तो ट्रांसमिट नहीं हो गई है इनके अंदर के जो कि उसमें से कोई बीमारी हो गई हो। डायरेक्टर सफारी कमर अयूब का कहना है कि टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद मधुबाला को भी सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। मधुबाला के लिए सफारी पार्क में इंजीनियर्स की मदद से नया इंक्लूजर तैयार किया जा रहा है। मधुबाला के लिए ज़ाहिर है कि थोड़ा सा ये स्पेस जो था, ये 3 एकड़ था, 1.5 एकड़ एक की रिक्वायरमेंट होती है एक हाथी की, तो इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं हम। 6 एकड़ के करीब ये रकबा बन जाएगा, जो कि इनके सब नेचुरल हैबिटेट के साथ इनको मुहैया किया जाएगा। और उसके साथ साथ उसका केज भी जो है वो भी तैयारी के मराहिल में है, चूँकि इस वक्त जो डिज़ाइनिंग है वो उसकी की जा रही है। आज इंशाल्लाह ताला इंजीनियर्स के साथ बैठ के उसको फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद कल से इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। डायरेक्टर सफारी का मजीद कहना था कि हाथियों के बाद बाकी के जानवरों के भी टेस्ट किए जाएंगे और फंड्स के मिलते ही उनके जोड़े भी मुकम्मल किए जाएंगे। सिंध सरकार ने ईद उल फितर की सरकारी छुट्टियां खत्म होने के बाद पूरे मुल्क में अपने प्यारों के साथ ईद मनाकर वापस कराची लौटने वाले मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स माफिया के खिलाफ मजीद 30 अप्रैल तक कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला कर लिया। शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमे ट्रांसपोर्ट ने मुतलका हुकाम को एक और मुरासला जारी कर दिया है। गया है। सिंध सरकार ने ईद उल फितर की सरकारी छुट्टियां खत्म होने के बाद पूरे मुल्क में अपने प्यारों के साथ ईद मनाकर वापस कराची लौटने वाले मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स माफिया के खिलाफ मजीद 30 अप्रैल तक कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला किया। शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमे ट्रांसपोर्ट ने मुतलका हुकाम को एक और मुरासला भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, मंकी पॉक्स के मुमकिना फैलाव को रोकने के लिए CAA के दीगर इदारों से राब्ते जारी हैं। किसी फ़्लाइट पर मुश्तबा मंकी पॉक्स मुसाफिर की मौजूदगी की सूरत में मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जाने के मामूल के रास्ते इस्तेमाल नहीं करेगा। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बाद नया खतरा मंडलाने लगा। एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स से बचाव और रोकथाम से मुतालिक इकदाम शुरू कर दिए। तर्जुमान सिविल एविएशन ने वाज़ेह कर दिया कि किसी फ्लाइट पर मुश्तबा मंकी पॉक्स मुसाफिर की मौजूदगी की सूरत में मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए मामूल के रास्ते इस्तेमाल नहीं करेगा।
हुकाम CAA के मुताबिक एयरलाइन मुसाफिर की इमिग्रेशन हिफाजती तदबीर के साथ कराएगी, जिसमें दस्ताने और मास्क पहनना लाजमी है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज और एयरलाइन स्टाफ एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल मुंतकिल करेंगे। मुश्तबा या तस्दीक शुदा केसेस ज़्यादा होने की सूरत में एयरलाइन मरीजों को क्वारंटाइन फैसिलिटी मुंतकिल करने की जिम्मेदार होगी। फ्लाइट पर डिपोर्टीज होने की सूरत में एयरलाइन अपने स्टेशन मैनेजर के जरिए लैंडिंग से 3 घंटे पहले आगाह करेगी। मुतासरा मुसाफिरों को जहाज़ के पिछले हिस्से में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ वो एक सीट के वक्फे से बैठेंगे। CAA के मुताबिक बैगेज हैंडलर्स जहाज से उतरने वाले सामान को फ्यूमिगेशन के जरिए डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। हिफाजती तदबीर के तहत लगेज एरिया, मेडिकल इंस्पेक्शन एरिया, FIA काउंटर्स, कॉरिडोर्स, एक्सलेटर्स और तमाम मुतसिल जगहों पर जरासीम कुछ स्प्रे किया जा रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। सूबाई वज़ीर सेहत अज़्ज़ा पेचो ने कहा है कि मंकी पॉक्स वैक्सीन अभी नहीं है, मुतासिर होने वाले अफराद का जायज़ा लेना होगा। मंकी पॉक्स का ट्रायल किया जाएगा। मलेरिया से बचाव के लिए स्प्रे किया जा रहा है। ड्रोन के हसूल के लिए दीगर ममालिक से राब्ते में है। Sprayed off with the 2 clinical trials of two herbal drugs that we have now seen, and Hu Tao Chian Weiling, I hope my pronunciation is right, and Fuke medicine. I'm really happy that we have been able to have a double-blind study on these 2 drugs, and we have seen that omeprazole and deoxycycline have been favorably compared. These drugs have been favorably compared to those 2, and it's we have a lot of we have to go a long way in establishing these clinical trials for further medicines which are to come from China. I'm always in favor of herbal medicines because we've seen the disadvantages of allopathic medicines, which have caused a great deal of side effects, and not only drug नाज़रीन, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केसेस रिपोर्ट हो गए। नई बीमारी से कराची के लोग भी खौफज़दा होने लगे। प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा शाह एहतियात करने को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। मंकी पॉक्स बीमारी से बचने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा शाह ने कहा कि ये मंकी पॉक्स एक वायरस है जिसके 2 केसेस इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए। मंकी पॉक्स हाथ लगाने या टच करने से फैलता है। अभी पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद नहीं। इस बीमारी से बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है। शहरी एक दूसरे से फासला रखे, कोविड वाले SOPs पर अमल किया जाए। जब तक इस वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती, उन्होंने बीमारी की अलामात बताते हुए कहा कि मंकी पॉक्स की अलामात 1 से 2 हफ्तों के दरमियान सामने आती हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची समेत सिंध भर में हफ्ता बराए टीका जात मुहिम जारी है। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में भी 12 मोहलिक बीमारियों से बच्चों को महफूज रखने के लिए हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल ज़िला गर्मी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा नुमान गुल। जी हाँ, बिल्कुल। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची समेत सिंध भर में हिफाजती टीकों की मुहिम जो कि 24 से 30 अप्रैल तक जारी रहती है, वो इस वक्त जारी है। और मैं इस वक्त कराची में वेस्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ वेस्ट के जो हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर सलमान मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा ज़रा, ये हिफाजती टीके की जो मुहिम है ये कहाँ तक जारी है, कहाँ तक चल रही है? वेस्ट में कितने बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं? देखिए, असल में ये आलमी हफ़्ता मनाया जा रहा है हिफाजती टीका जात के हवाले से, क्योंकि हमारे सूबे में ख़ास तौर पर और हमारे ज़िले वेस्ट में लोगों का रुझान इतना नहीं है इसकी तरफ, इसलिए ये मुहिम ख़ास तौर पे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम लोगों में अवेयरनेस दें और उनको बताएं कि ये 12 मोहलिक बीमारियां जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हिफाजती टीकों के लगाने से ही कंट्रोल में आ सकती हैं और इनके लिए कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है। तो हमारा पैगाम सबके लिए यही है कि आप अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएँ ताकि ये मोहलिक बीमारियाँ उनको ना पकड़ सकें और वो उनसे महफूज रहें। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि 15 से 49 साल तक की उम्र की ख़वातीन जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, उनको, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर रुझान ये होता है कि घर में डिलीवरीज़ होती हैं तो तशन्नुज या टेटनस की बीमारी भी उनको हो जाती है। तो इस हफ़्ते में हम इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ
15 سے 49 سال کی عمر کی خواتین کو بھی تشنج سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں تاکہ وہ اس بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ٹیکہ حفاظتی ٹیکوں کی مہم جاری ہے، اس میں ویسٹ پہ جو ہے وہ خصوصی طور پر اس کیمپین کو جو ہے اس پر زور بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ 2 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں، 2 سال تک کے جو بچے ہیں، انہیں یہ حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور ان حفاظتی ٹیکوں سے جو ہے وہ 12 مہلک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سوئی گیس کمپنی نے شہریوں سے میٹر اینڈ کی مد میں اضافی رقم وصول کرنا شروع کر دی۔ گیس کے زائد بل آنے پر شہری سوئی صدرن گیس کمپنی پر برس پڑے۔ تفصیلات جانتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ میٹر رینٹ کی مد میں اضافی رقم وصولی نے شہریوں کا میٹر گھما دیا۔ سوئی صدرن گیس کمپنی کی جانب سے میٹر رینٹ 40 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دیا گیا۔ شہری بولے حکمران ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھے ہیں، زائد بل تو ہمیں ادا کرنے ہوں گے۔ یکدم بلوں میں اضافی چارجز شامل کر دیے گئے۔ 50-100 روپیہ بڑا ہے، سمجھ میں آتا ہے، 500 بہت زیادہ ہوتا ہے، غریب آدمی ہم کہاں سے بھرے گا 500 روپیہ؟ مگر اتنے تھوڑی 2800 روپے بل بنا دیا کہ 21 روپے یونٹ ہو گیا۔ اس کی جو کون ہے نیگورے نے بنا دیا، فلانے نے بڑھا دیا ٹیکس لگے۔ ابے بھائی ہم ہی لوگ بھریں گے، تم لوگ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کیا ایسی تیزی کرا رہو؟ ایک دم سے بل بڑھا دیا، بالکل ایسا لگ رہا ہے کوئی KC کے محکمے کا بندہ انہوں نے بل بنانے پر بٹھا لیا۔ جو ہر مہینے پچھلا کچھ نہ کچھ لگا کے بڑھا کے بھیج دیتا۔ خواتین بھی پھٹ پڑی، کہا گیس کمپنی والے زبردستی میٹر رینٹ کے اضافی چارجز وصول کر رہے ہیں۔ پورا رمضان گیس نہیں ملی، اس کے باوجود اضافی بل آ رہے ہیں۔ 250 روپے آتا تھا، اب ایک دم 2800 روپے بل دے دیا ہے۔ اب وہ بتاؤ کہاں سے بھریں گے ہم؟ اسی لیے ہم یہاں پر آئے آج۔ ہم تو ہر مہینے بل کلیئر کرتے، سمجھ میں نہیں آ رہا پریویس بیلنس کس بات کا لگا کے بھیج رہے ہیں اور 500 روپے اب یہ چارجز ہو گئے، جبکہ میٹر لگانے کے پیسے لے لیتے زبردستی کے 500 روپے چارجز دے دیے۔ یہ کس چیز کے 600 روپے 800 روپے انہوں نے ٹیکس بنا کے بھیجے، 1400 روپے بل بنا دیے، کس حساب سے بھیج رہے ہیں یہ بل؟ گیس بل پر عائد اضافی چارجز کو فوری واپس لیا جائے۔ کیمرہ مین کاشف کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کہتے ہیں کہ عالمی بینک کے تعاون سے سندھ میں 400 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹس لگانے جا رہے ہیں۔ سندھ کے 35 بڑے اسپتالوں کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے عرض کروں کہ انرجی ڈپارٹمنٹ نے 4 سال میں انرجی سیکٹر میں بنیادی طور کے بہت سے انفراسٹرکچر بنایا ہے، تیار کیا ہے اور پروجیکٹس میں شروع ہوئے ہیں۔ جہاں تک ونڈ اینڈ سولر کا تعلق ہے، ونڈ اینڈ سولر کی ہائبرڈ پالیسی ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، جس کے تحت ہم دونوں کا مکسچر کر کے ونڈ کا اور سولر کا، جس کے سلسلے میں LOIs کافی ہم نے ایشو کیے ہیں، جس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اور میں اس میں یہ عرض کروں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں پاور کے، یہ ٹائم کنزیومنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ اس میں مطلب ٹائم لگتا ہے اس کو فیزیبلٹی میں اسٹڈی کرنے میں، گرڈ اسٹڈی کرنے میں، اس کے بعد پھر یہ جب لگتے ہیں تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے کہ وہ یہ فاسٹ ٹریک جتنا بھی کریں لیکن اس میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نے وہ بنیادیں ڈال دی ہیں اور اس وقت جو ہائبرڈ کے تحت B2B ایک پروجیکٹ ہم شروع کرنے والے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نئی راہیں کھولے گا بجلی کے سیکٹر میں۔ بزنس ٹو بزنس یہ اینگرو پاکستان جو ہے انہوں نے اپلائی کیا تھا، ان کو ہم نے LOI دی تھی، ان کو ہمیں زمین دی ہے جس کی الاٹمنٹ کل ہونے والی ہے، اس کی نشاندہی ہو گئی ہے اور وہ بنانے والا بھی اینگرو پاکستان ہوگا، بجلی خریدنے والے بھی پرائیویٹ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے خود تلاش کیے ہیں، جو کہ ان سے خرید رہے ہیں بجلی، اور ٹرانسمیشن لائن اور گریڈ جو ہے وہ ہماری STDC کمپنی ڈالے گی۔ یہ اس طرح کا پروجیکٹ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ پہلا ہے B2B پروجیکٹ، اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 B2B پروجیکٹ ہیں، لیکن یہ 400 میگا واٹ کا ہائبرڈ ہے سولر اور ونڈ کا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک نئی بنیاد ڈالنے جا رہے ہیں ہم پاکستان کے انرجی سیکٹر میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے نئی راہیں کھلیں گی اور بجلی کی جو شارٹیج ہے، جو انڈسٹری کے حوالے سے انویسٹرز آئیں گے اور یہاں لگائیں گے، اور اس میں کسی بھی ادارے کا تعلق نہیں ہوگا، اور سیپرا ہم نے بنائی ہے جو کہ مطلب بجلی کے ٹیرف وغیرہ دے گی یا اور ریگولیشنز ان کی بنائے گی سندھ میں۔ طارق روڈ پر محمد علی سوسائٹی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت 40 سالہ عبدالرؤف ولد محمد حسین کے نام سے ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے طاہا ملک سے۔
بالکل اگر بات کری جائے شہر کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی، تو اسٹریٹ کرائم کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ آج پھر ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا جس میں طارق روڈ کے قریب محمد علی سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک شخص کو جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت کے نتیجے میں جو ایک فائر کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی تفصیلات ہمیں موصول یہ ہوئی، ان کی جب اہل خانہ سے بات کری گئی تو اہل خانہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، ڈکیتوں سے بچانے کے لیے باہر نکلا گھر سے، اور جب ڈکیتوں نے مزاحمت کرتے ہوئے دیکھا اسے تو ڈکیتوں نے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ اس شخص کی جو شناخت ہے وہ عبدالرؤوف نامی شخص سے ہوئی ہے، اور اہل خانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ڈکیت ہیں ان ڈکیتوں کو پکڑ کر کے وہ پولیس کے حوالے بھی کیا ہے۔ اس وقت جو ڈکیت ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہیں۔ بات یہ ہے اور سوال جو اہل خانہ نے یہ اٹھایا ہے کہ جو یہ اسٹریٹ کرائم کا سلسلہ ہے، جو یہ ایسے لوگ، ایسے ڈکیت جو گلی گلی محلے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ جو سلسلہ در سلسلہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ آخر تر کیوں چلتا چلا جا رہا ہے؟ متعلقہ محکمے، متعلقہ افراد کدھر ہیں اور وہ کیوں نہیں اس پر کوئی کارروائی کرتے، اور شہر کراچی کے جو باسی ہیں ان کو سکون سے زندگی گزارنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ جی، نجی بینکوں کی اجارہ داری کے باعث غذائی اجناس کے کنٹینرز کی کلیئرنس میں تاخیر نے تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل بنا دیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ غذائی اجناس کے کنٹینرز کی کلیئرنس سست روی کا شکار، تاجروں کے لیے کاروبار کرنا امتحان بن گیا۔ تاجروں نے کنٹینر کلیئرنس میں تاخیر کا ذمہ دار نجی بینکوں کو قرار دے دیا اور کہا کہ پہلے ایک کنٹینر 4 سے 5 دنوں میں کلیئر ہوتا تھا اور اب 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں عدم استحکام کنٹینر کی کلیئرنس میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ پہلے جو مسئلہ تھا وہی ابھی ہے، ڈالر نہ ملنا۔ جب ڈالر ہی نہیں ملے گا تو کنٹینر نہیں چھوٹے گا، اس میں کم سے کم 10-15 دن لگتے ہیں۔ ڈالر مل رہا ہے پھر ملتا ہے تو چھوٹتا ہے، ورنہ تو ایک دن میں 2 دن میں مال باہر آ جاتا ہے۔ بس ہر آدمی پریشان ہوتا ہے نا، اس میں ڈیٹینشن ڈیمیج کوسٹلی مہنگی پڑ جاتا ہے، ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ ہم نے کہا یہ کوئی کنڈیشن ہوتی ہے اس کی 2-5-6 دن ہوتی ہے کنٹینر کی چھوٹنے کی، اب کنٹینر ہی جو ہے تقریباً 15 دن نہیں چھوٹے گا تو ڈسپیوٹ پیدا ہوگا نا آپس میں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کنٹینرز پر بھاری ڈیمیج اور ڈیٹینشن ادا کرنے سے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت سرکاری قیمتوں پر ڈالرز کی خرید و فروخت کے لیے نجی بینکوں کو پابند کرے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ صنعتکاروں نے عید کی 5 روزہ تعطیلات کی مخالفت کر دی۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے کوآرڈینیٹر جاوید بلوانی نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال روز بروز خراب ہو رہی ہے، اس پر کوئی سمت نہ ہونے سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت کو کوئی فکر نہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ عید کی 5 روزہ تعطیلات پر صنعتکاروں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کوآرڈینیٹر جاوید بلوانی بولے، ملک کی معاشی صورتحال ایسی نہیں کہ اتنی چھٹیاں دی جائیں، اوپر سے صنعتی مسائل کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جاوید بلوانی کا کہنا تھا کہ بجلی اور گیس بحران سے پہلے ہی پیداوار متاثر ہے، ایسے میں عید کی 5 روزہ تعطیلات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں عید کی چھٹیاں 5 دن، اور آپ مجھے یہ بتائیں اس سب سے بڑی ریجن میں ہماری کیبنٹ، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہم پوری دنیا میں ادھر بھاگ رہے ہیں کہ ہم کو لون دے دو، ہم کو ادھار دے دو، ہم کو یہ دے دو۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں کھانے کو نہیں ہے اس کو چھٹی کرنی چاہیے۔ جاوید بلوانی نے شکوہ کیا کہ ملک کی معاشی صورتحال مسلسل خراب ہونے پر کسی کو کوئی فکر نہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگلے مہینوں میں صورتحال مزید خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی پوچھنے والا ہے ان کو کہ کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، کتنا ملک کا پیٹرول مفت آتا ہے؟ کیا آپ موٹر ویز پہ، ہائی ویز پہ دیکھیں کیوں لگی ہوئی ہوتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ جب تک آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی تو آپ صحیح نہیں ہو سکتے، میں سمجھتا ہوں۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل کے برآمدی آرڈرز بھی اب نہیں مل رہے، وجہ درآمدی خام مال کلیئر نہ ہونے سے پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ صوبائی وزیر صحت عزا پیشوا کہتی ہیں کہ دنیا ایک بار پھر ہومیوپیتھی کی طرف جا رہی ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کہ پاکستان بھی اب چائنا کے ساتھ مل کر ہربل میڈیسن کے کامیاب تجربے کر رہا ہے۔ سعید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ جامع کراچی میں معروف روایتی چینی ہربل میڈیسن کے کامیاب کلینکل ٹرائل کی تکمیل کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر صحت سندھ عذرا فضل پیچو اور وائس چانسلر جامع کراچی خالد عراقی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکا سے خطاب میں عذرا پیچو کا کہنا تھا کہ ہربل میڈیسن کے کامیاب کلینکل ٹرائل کر لیے گئے ہیں، اس کام میں چائنا نے ہماری بھرپور مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منکی پاکس کی تصدیق ہوئی ہے، لیبارٹری میں معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کا کیا علاج ہے۔ دیکھیں، منکی پاکس کی ابھی ویکسین ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں تو دیکھنا پڑے گا کہ کانٹیکٹس
जो हैं जिनके जो कांटेक्ट हुए हैं इस जो दोनों पर्सन्स हैं जिनको मंकी पॉक्स है उनको उनकी किससे कांटेक्ट हुआ है और उन लोगों को हमें मॉनिटर कर देखने के लिए कि वाकई में ये स्प्रेड नहीं हो और मंकी पॉक्स। वाइस चांसलर जामिया कराची खालिद इराकी का कहना था कि हमें मसाइल के हल पर काम करना होगा। साइंस सियासत नहीं पॉलिसी है और पॉलिसी पर चलकर हम मसाइल हल कर सकते हैं। Science is not politics. Science is policy. Let's believe in policy. Let's believe in science. And if we believe in science, then we can solve our health problems. बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई व हयातियाती उलूम में सजाई गई तकरीब में चीनी नुमाइंदगान और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन ज़ीशान नवाब के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। अदाकारा सोनिया हुसैन कहती हैं कि सिनेमा प्लेक्स अपनी जगह मगर फिल्म देखने का असल मज़ा सिनेमा हॉल में है। दादिल की कास्ट ने कैप्री सिनेमा में फिल्म देखी और मदाहों से मुलाकात भी की। पर्दा स्क्रीन पर नजर आने वाले फनकारों को अपने दरमियान देखकर शायकीन फिल्म दंग रह गए। मज़े जानते हैं राहिल बेग से। जी, इस वक्त हमारे साथ फिल्म दादल की कास्ट मौजूद है जिन्होंने फिल्मी शायकीन के साथ बैठकर कैप्री सिनेमा में फिल्म देखी और आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ हैं सोनिया। वैसे बहुत सारे प्लेक्सिस में आपने मूवी देखी और मेन सिनेमा हॉल में फिल्म देखना, क्लैप भी आ रही थी, सीटियाँ भी बज रही थी, आवाज़ें भी लग रही थी, कैसा लगा? आई थिंक कैप्री सिनेमा में देखने का मज़ा ये है कि यहाँ जो एक हमारी मासेस होती है ना वो आती है और लिटरली वो हर ही डायलॉग पे एंजॉय करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि दादल का हमें अनसेंसर्ड वर्जन देखने को यहाँ मिला है क्योंकि यूजुअली फैमिली के साथ आते हैं तो आप उस तरह नहीं लगा सकते, तो आज इसलिए बड़ा मज़ा आया। सोनिया एक डिफरेंट कैरेक्टर में नज़र आई हैं, बड़ी जानदार किस्म की अदाकारी थी सोनिया आपकी और ख़ास तौर पर एक्शन के लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग ली आपने? जी, हमारे MMA कोच थे, वो फाइटर थे, तो वो हमें सिखाने बॉक्सिंग भी और फाइटिंग भी सिखाने आते थे, तो वो स्टाफ अभी भी नील पड़े में। बिल्कुल जी, आसान काम नहीं था मगर सोनिया का काम को खासा पसंद किया जा रहा है, पूरी टीम के काम को पसंद किया। सोनिया को मैसेज देंगे अपने फैंस को फिल्म दादल को लेकर, क्या कहें? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि कोशिश की कि थोड़ी कोई डिफरेंट एक रोमांस से हट के एक फाइटिंग मूवी हम दे सकें अपने ऑडियंस को, तो आप आइए देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल जी, फिल्म की कास्ट कैप्री सिनेमा में मौजूद थी जिन्होंने ऑडियंस के साथ फिल्म देखी और यहाँ पे शायकीन फिल्म अपने मनपसंद फनकारों के साथ सेल्फीज बना रहे थे और ईद पर फिल्म देखने का जो रिवायत है वो आज भी बरकरार है और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख कर रही है। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।